भितरे कौन कारणवशत किसी मतांतर मनांतर होता ही पारे किंबा जदि देखा जाउछि जोटा आज निजे डीसीपी सीपी कहते प्रेसमिट्रे से जन जे 10 लाख टंका से धार नहीं थिले एवं जो पैसा से सुझी ना जो यू घटना देखिए जो पैसार कथा आसीगला प्रेम भितर पैसार कथा आसीगला आपण जानवे से प्रेम नुहे से धोखा आरंभ है सेठी स्नेह नुहे प्रतारणार कथा आरंभ है जे वर्तमान केरांडी गुंथा है बाढ़िया मरा है तुम्हें कोटे टंकार इन्शुरांस कर कहीं ये भी लोभर बसवर्ती सी भी लोभर बसवर्ती तेणु ऑब्वियसली जड़े लोक केरांडी गिड़ी माने धरा पड़ तेणु कौटी ना कौटी गोटे पुलिस जदि आम ये देखिले सबू पुलिस ऑफिसर माने खराब सबू पुलिस अधिकारी माने खराब से भूल जिनस यहाँ कौन से अभावनीय घटना नुहे यहाँ गोटे घटना आपण मैंने बेसी अतिरंजित एक्चुअली जदि आप देखिए अनेक घटना प्रतिदिन घटी राजधानी रे प्रति विभिन्न प्रकार घटना घटुची ये दिन दीपर लोक गोड़े गोड़े हाणी पकाउछन्ति ताठू कौन यहाँ बेसी सीरीयस घटना भितर कौन कारणवशत किसी मतांतर मनांतर होता ही पारे किंबा जदि देखा जाउछि जोटा आज निजे डीसीपी सीपी कहते प्रेसमिट्रे से जन जे 10 लाख टंका से धार नहीं थिले एवं जो पैसा से सुझी ना जो यू घटना यहाँ आम कहने प्रति जगार आप देखु अर्थ ही अनर्थर कारण जोठी प्रेमिक प्रेमिका भितर पैसा देण लेन कथा आसीज जेकोसी जगार आप देखो जोठी भी हो जोठी प्रेम कर दबार आनंद थाए नबार आनंद न थाए प्रति जगह को आप देखो से पुआ होता झी होता अनेक जगह देखिए झील मैंने मनी एक्सट्रैक्शन अनेक जगह पुआ मैंने मनी एक्सट्रैक्शन कर देखिए तेणु प्रति जिनस जो आप देखिए जो पैसार कथा आसीगला प्रेम भितर पैसार कथा आसीगला आपण जानवे से प्रेम नुहे से धोखा आरंभ है सेठी स्नेह नुहे प्रतारणार कथा आरंभ है तेणु ये जो दिन से 10 लाख टंका नेले से दिन से निजे बुझीजा कथा जे वर्तमान केरांडी गुंथा है बाढ़िया मरा है एवं द्वितीय जिनस हूँ जो कोटी टंकार जो इन्शुरांसटा करते मोर एक्चुअली आइडिया ना जो मान ना गोटे इन्शुरांस कले गोटे दस्खत मारिया पड़ो कि ना मोर एक्चुअली आइडिया ना जदि इन्शुरांस मनकर गोटे लोक करुच्ची तार सब डॉक्यूमेंट गुड़ा थी एवं से जानी कोटी टंकार इन्शुरांस थाना अच्छे गोटे लोक तुम्हें बाहन एवं जोटा कि गोटे सब रजिस्टर ऑफिस रे गोटे कागज पत्र मैरेज कर माने लोकहित मत नुहे कि सामाजिक मत तुम्हें मैरेज करन तुम्हें कोटी टंकार इन्शुरांस कर कहीं ये भी लोभर बसवर्ती सी भी लोभर बसवर्ती तेणु ऑब्वियसली जड़े लोक केरांडी गिड़ी माने धरा पड़ बनिश जमी गोटे कंटाक्ट लगुच तादे गोटे केरांटे गुंथा फोपड़ा हो जो मछलीटा को टकिनी गिड़ी देला से बनिश भितर पड़ला कौन तू बनिश भितर पड़ू मैंने मरबू तार बाट तो सीटा कौन चर्चा जो व्यक्ति जनक मारी से महिला सी गवर्नमेंट चाकरी करते पुलिस डिपार्टमेंट तो केमी घटना घटला सामान 10 लाख टका भुवनेश्वर मारी हुंडा सीट्रे नहीं आपण बोधे जना ना भारत वर्ष जिते जुआड़े क्राइम हुए ता देहर 20% रु अधिका मोर दैन 20% क्राइम पुलिस मान द्वारा करा जाए आपड़ एवं गोटे ड्रग्स केस धराई कन्विक्शन होती भुवनेश्वर 20 वर्ष सजा होता कौन जड़े पुलिस क्वार्टर से थिले रेंट्रे प्रथम कथा आ पूर्वर बालेश्वर गोटे गोटे घर टीवी चैनल देखला जे ड्रग्स कारोबार जड़े पुलिस ऑफिसर पुलिस आईआईसी संपृक्त अच्छा एवं जदि आप कहे एवं जड़े सस्पेंड होती जड़े जो पुलिस आईआईसी बोधे अस्तरंगर ना कौन सी भाव में संपृक्त थे ये जो गोटे गोटे ये छवि आसूची यहाँ हूँ माने समुद्र को संख्ये आप देखु सबू पुलिस अधिकारी माने खराब लोक नुहति आम जदि गोटे पुलिस अधिकारी गोटे जन को मर्डर करदे तमें कौन सब पुलिस अधिकारी मर्डर कर दूसरे धरला किए ताले से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके धरला पुलिस कही था नाई नाई अगर किए संपृक्ति ना कौन करते लोक तेणु कौटी ना कौटी गोटे पुलिस जदि आम ये देखिले सबू पुलिस ऑफिसर माने खराब सबू पुलिस अधिकारी माने खराब से भूल जिनस आप देखिए समाज रे जमती गोटे 95% पुलिस अधिकारी भल लोक मैंने अच्छा 5% पुलिस अधिकारी खराब बोली कहले आम पाप हम
ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଦ ପିଇକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କାହିଁ ଥାନାକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି, ସେଭଳି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଅମକ ଲୋକଟା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ସବୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଇଭଳି କରିବେ, ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ, ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ। ସମାଜକୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଯିବ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ରୂପ ଦେଇ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରେମ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କାମଟେ କରିପାରିବନି। ଆରେ ବାବୁ ଡାଳଟେ ଗଛରୁ ହଣା ହେବ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ? ମୂଳ, ତଳ ନୁହେଁ, ମୂଳରେ, ଗଛର ମୂଳରେ ପଡ଼ିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଥିଲା। ଆପଣ ତାକୁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? କରିଛନ୍ତି। ଗଲା ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲରେ ଗପ ଗପ ହେଉଥିବ ନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରେମିକା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ, କାହିଁକିନା ତମର ଦୌଡ଼ ବାହା, ଯେହେତୁ ମୋର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ଝିଅ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନଲେଜରେ ଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସେ ମିସିଂ ହେବ, ମିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସସ୍ପେକ୍ଟ କିଏ ଆସିବ? ଆପଣ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ପୋଲିସ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଛି, ଏତେ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଏତେ ହାଇ ପାୱାରର ଡିଜିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ କ୍ରାଇମ୍ କଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଚାହିଁବେ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ନୁହେଁ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍, ଯେକୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ ଯଦି ପୋଲିସ ଚାହିଁବ ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରିପାରିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳ ଯଦି ଶୁଭସ୍ମିତା ମନେକର, ସିଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ମାନେ ଅଫିସର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଏତେ ଆଟେନସନ୍ ନେଲା, କେତେ କ୍ୱିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭରତପୁରରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ହଜିଯାଇଥିଲା, 7 ମାସ ପରେ ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ବାହାରିଲା, 7 ମାସ ନା 8 ମାସ ପରେ ଏ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଖଣିରୁ ତାପଙ୍ଗରୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଏତେ 12 ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ବାହାରିଲା? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରେସର କାମ କଲା। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଯେ ଦେଇଦେବ ତାଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ନା କମିଶନର ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ବି ଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗୋଟେ ଛକ ଉପରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ନହେଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଦିନରାତି ଏକ କରି ମେହନତ କରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟାର କ'ଣ ଆର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆକୁ ସମାଧାନ ମାନେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କଲା।